नमस्कार बंधुगला मला नतून भिडिओनी आपणाक स्वागत जानाले মই এলা যাব লাগছে ফিচ সেঞ্চুরি চাবাগে তো মই উলামনগৰ লগন আহিলে উলামনগৰ লগন আধা ঘন্টা লাগিব স্যামসাং নদী উদানি ফিচ সেঞ্চুরি আছে উদানি যাব তো বন্ধুগলা যদি মোরা চ্যানেলে আপনাকে সাবস্ক্রাইব আর লাইক নাই করে তাহলে সাবস্ক্রাইব আর লাইক কর তো চল তাহলে আমরা এলা চাবা যাব ফিচ সেঞ্চুরি এলা সকাল 9টা বাজে তো ওরাজনে হাপালগলা স্কুলে যাব লাগছে স্কুলের টাইম হইছে আর মানগুলো সকালে ভাত টাত খাই যায় কাম নিবার আছে কাম বাই যাব লাগছে আর রাস্তাটা সুন্দরকে বানাব লাগছে রাস্তাটা আগলাছে ডাঙরও হব আর বহুত সুন্দর হব ধাম কাম করে আছে রাস্তাটা আসানাং দিয়ে আহিব সময় উদি রাস্তাটা পিচ হয়েছে গা আসানাং লাগান বাহাদুর পিচ হয়েছে খালি এই টুকরা বাকি আছে এটাও তাড়াতাড়ি হয়ে যাব খুব জোরদারকে কাম করে আছে आई थकते बंधुगला खूब सुंदर व्यू देखा पाइसा हिंगाके उलामनगर पुराना रास्ता हिंगाके सुंदर व्यू देखा पाइसा और ये रास्ता बिकल टाइम के अर्गानिक सब्जी पाए बहुत सुंदर भाला भाला सब्जी पाए जेमन स्क्वाश लोकल स्क्वाशगुलो पाए तारपरे गोविंदा एडलो गोविंदागुलो बहुत मीठा खूब भाला और एदानी कि कमलाओ पाए মানে ইদানি আরো সেংসাম নদীগুলা মাছও পায় বিকাল টাইমকে ইদানি মাছও বিক্রি করে তো নদী লাগান মারি আনিয়া তো এলা তো সকাল টাইম এলা না পাবো বিকাল টাইমকে পায় আর তো সবজি খুব বাড়াই দেন আর কি যেমন বর্ষা টাইম এলা তো খরান এলা সবজি নেই কা যখন বর্ষা হবে তখন ভালো ভালো সবজি দেনে পায় কম দাম দিয়ে পায় বাকার ভালো ভালো সবজি খুব টেস্টি হয় দিলে সবজিগুলা আর এই রাস্তা দিয়া ন্যাশনাল নকরেক পার্ক উডানিও যাবা পায় তো মই উডানিও যাব ন্যাশনাল নকরেক পার্ক নি बहुत सुंदर जगह है फाइनल एला मैं आहि पाले इदा फिच सेंचुरी एदेंके बाखार माछ आछि दानी इदा हले सेमसां नदी जा सुंदर के मैं माइक्रोफोन दा आनिब भुली जासिगा दस आवाजरा बेसि भालके ना हुनिबो तो एदेंके तो मगे क्षमा कर आवाजला जने माइक्रोफोन दे किमा भुली जालिगे सकाले एदेंके हले तो मैं डायरेक्ट भिडिओ करब लागसे एके दे सेमसां नदीर आरो एदेनि माछ आछे माछगला साबोला तो बंधुगले सेई थाक फार्स्ट लगन लास्ट पर्यंत माछगला चावा जाने माछगला जाने मैं मुड़ी किनिले हिंगाके 10 टाका दिए और एदिन एंट्री फीस मात्र 10 टाका छै और मैं बोट उठिब निनु बोटर कत नहीं मैं डाकासे फोन के मानदे एदिन नाइका फोन करिले मैं आहिब लागसे और मुड़ी निसे 10 टाका दिए एला मैं चाबुगा माछगलाके माछ बकार बा की माछ बरसियो आमरामके बिराट बरो बाय बखार से इनके नदी बानसामगिरी इदानी खूब सुंदर एग्रा कि बासला ब्रिज खूब सुंदर ये सुंदर ब्रिज दिया वही पारने যাব লাগছে मैं पानी एकदम सिलसिला वाओ मजा बहुत सुंदर लगे वाह तो सुंदर जगह इधर ভালো লাগিলে ব্রিজের পার হয়ে এটা সেমসাং নদীর বাখার মাছ আছে একদম পুরো মাছ এগুলো নিয়ে মাছ আছে মুড়ি দিলে বেশি উপরে উঠলে হয় আর তলবাই আছে এগুলো আর পানিরা এত চিকচিকানা পানি বাম বন্ধুগুলা গারো হিলস এই সেমসাং নদীনি বাখার ফিচ সেঞ্চুরি আছে তারমানে গারো হিলসলা সবচেয়ে ডাঙর নদী সেমসাং নদী বহুত ডাঙর হয় তারমানে এলা পানি শুকাইছে না তখন বহুত ডাঙর হবে যখন বর্ষা টাইম হবে না বহুত ডাঙর হবে এটা তার কি সুন্দর জায়গা একদম এগুলা পিকনিক খাওয়াকে পায় और मैं बोट नी उठिबागे जाए सुंदर बोट उठी सब मैं इनका लगे मगे एगरा लाइफ जैकेट दिले तो लाइफ जैकेट पिंब लगे मैं तार पानी नी हाथ ना पाए तो सिफ्टिले जने मैं लाइफ जैकेट पिंब लगे कम फल केंका माथार कमाय तामरे दी बायदि ना ये तामरे पाब एबार हाँ सुंदर के एबार और ये बाबूरा मगे बेला लगे दी लगे सुंदर के तो हाँ हसीगा एला मैं जाबगा नावका चलाबगे तो मगे एकलाय भय भय लगे जाबगे तो बाबूरगाव कले मैं तयस दुजने जाब और कि तो ना एकलाय हाथर ना जाने ना मैं पानी गले सातार है जेने भय लगे मैं हाथर ना पाई तो जेने बाबूरे जाब दुजने मैं जाले एकदम मजाके जाब कोनो भय ना थकब ना एकलाय जाले भय लगब ना पानी नी
বন্ধুগুলো নাও নিয়ে উঠিলে বহুত ভালো লাগলে আপনি গেলেও আয় এটা মাইসঙ্গাখানে আয় খুব বানসামগিরি ও বানসামগুড়ি এটা নিয়ে আয় তোরা খুব সুন্দর করে এটা লেগরা একটু সুন্দর না আচ্ছা পানির কত সুন্দর এইটা নিয়ে আয় খুব মজা নিব পাবো তো বন্ধুগুলো আজকাল ভিডিওটা এই ডেটে রাখিলে জয় হিন্দ জয় ভারত।